ते असक हम ददम फनो तिने मात्र 2 বছর সামথিং সেগো মানে জাস্ট সরি অতি প্রমথা ভাই মানে ও ইগো মানে মাত্র 6 মাস সামথিং সেগো ও 6 মাস সামথিং ও 2023 ni মার্চ মাস গভর্নমেন্ট ফর্ম का আমন করে তিনি জাস্ট সেপ্টেম্বর লাস্ট দিকে সব প্রায় 6 মাস ও 6 মাস আছে হাইনো হাই তি প্রমথা ভাই জোর মারুনানি পাল্লাঙ্গই তমকা जों रिसेंटली नुखा टीएसपी बरक ऑलरेडी बरक काखना हनुमान बंगाबो ऑफिशियल प्रेस मीट जन मैका आमन परेबो ते गोबां मानो माने ताम हनाय आबो ओ कोमनि पार्टी चिकेन पार्टी रबो जतनो काखनानि बागै लाइन दमै तंबायखा एवं पब्लिक जनगण बरक बेलै खलै मरमा हत अंलायजा এবং বরক বিয়াং থানায় বিয়াং তংনাই তামো খাইনাই তামো খাইয়া নজজু নতস্ত আ পরিবেশ তংগই তংগা তাবুক যদি ন আবো আসলে তাঙ্গই উংখা হনে হিঙ্গা কাই আবো সাবনলে দোষ রিসিনাই মানে মতি ফনানো দোষ হনে হনানে বেলে হি কঠিন উংখা কারণ কাইসা পার্টিনি ঘটনাও সিমিনা আমতি হাইয়া যত পার্টি খাকা যত না আবা হেকে বাই খা जेएमपी बरगो अबा हिकेनो बाइखा एकमात्र सीपीआईएम बेकिंग रि तमन बागे सिमिचे बरक किसा मिलिक सरम गई तमो बरगो किंतु बाइजाक न आमन परे टीयूजीएस हाइना हाई बाइजाक गरीखा आईएनपीटी बाइजाक अबा हिकाय आईपीएफटी बो बाइजाक प्राय बाइततिं तंगो टिप्रामो थाता बाइ थांनाय हिगायनि ने आलादा যত টিপিএফ হিন্দি XYZ NCT TTNC যত তংমানি যত খালাইনে যত নবাইছে অর্থাৎ তি প্রশাসনে বিশিঙ্গ যত শিগরং হনই তংনাই রক তিনিসক জরা যত লিডারশিপ মে চেষ্টা ক্লাইয়া কয় চেংমা কাহাম চেঙ্গো কাহাম কাইনা আগোগো কিন্তু লাস্টলি আবো কনক্লুশন আমি আউই থামাयो অবনো নাই খানকাই মো মেইন কারণ আংখা অবশ্যই nei ওয়ানসুগো চিনি থিয়নো গদাল জাগুংখানা जों आसले बिसे धैर्य करे जों आसले ओ राजा चिनि तिरपानि राजा र बखरक बंगया केबनि कक नाया केबनि नट सिकार तंगया हनै हमा हाय चिन दफबो आ कैरेक्टरिस्टिक न खबजा खाना आबन बागैन माने जों जेसे वेट खायना नां माने अपेक्षा खायना नां माने आससे अपेक्षा खायनिया आं एग्जांपल हिसाबै सानाय 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइका 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमानि परे ठीक ना आईपीएफटी नि डिमांड तिब्रालेन का आ तिब्रालेन न रुक सावै जे डापे कावै थांमान आबो कारिनो तंखा आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमान परा असक तिब्रासर नि बागे स्पेशली काहाम खलाइजाखा जेमन चिनि रियां ताकुते बुक संनि जे परमानेंट सेटलमेंट आबो माने आहाय जे फास्ट जों बुक बै सापानो बा साइमान फानो आबो इन प्रैक्टिकल अनेक कठिन प्राय 40,000 रियांग रंगनि भविष्यत चिकरिखा बरक तंगनाय बरक जानाय बाहायकी तंगनाय बाहायकी जानाय मं सिवरेन सार्टिन कुस करिखा ना मिजोराम ना तिरपा अब हाय कैसा माने बिराट डिस्प्यूटेड न फाइनल सॉल्यूशन खाय रहेका बीजेपी आईपीएफ नि गवर्नमेंट अब स्पेशली आईपीएफ तिरंग चाइटक मंगो तिने बीजेपी तिरपा बीजेपी सेंट्रल बरक सिमान बागे अब हाय संभव उंखा अबनो कारै जंते कैसा नायना खांकाय एडीसी मान माने 1979 वो किंतु इलेक्शन नंगमालिया आसियो दांगा नांगै रेखा दांगा नांगै पाए 1982 से फर्स्ट इलेक्शन मांगसियो अर्थात 7 शेड्यूल ने 1979 मान से 82 अंका ठीक আছে जों 1979 बिनि जे एस्टाब्लिशमेंट इयार नै रम या फानो 82 न रम फानो तिनि जुदि 2023 सिंगा का 41 बছरनि साइ गोबां वैथांगा सीपीएम सरकार एक लगातार 25 बছरबो बरम न साखा कसरो आईपीएफ तेरो किस्सा मानो करे क्या अब हाइख्लाय आको आ जे एडीसी नो उन्नति खलायनान बागै जे स्ट्रक्चर सनामना नांगौ टाउन डक सनामना नांगौ हाके गोबां मा तिने फ्रेम खलायना नांगौ आब्रो खैसे खलायजा गया एवं आब्रो खलाय रे फैका आईपीएफ ते बीजेपी सरकार फाइमान पर टाउन कमिटी बिल पास खाय रे फैका टाउन कमिटी बिल पास होंखाय आबो अर्बन डेवलपमेंट नि फंड बाय आबो डेवलपमेंट होंनाय अब हाइकेचिने एडीसी अब प्रमोशन रिजाक थुं नै सेंट्रल गवर्नमेंट नाइ तंफानो जे सीपीएम नि जराव सेंट्रल गवर्नमेंट कागज रहरका 2012 न रहरका
je norok ni ADC rejak mane abo balogi thangka norok ke upgradation na denai nok nai kha kai norok mane ukor hodi mane proposal pathok de ba nong ni aro bill pass kai hodi Vidhan Sabha assembly o amon paricham nai ne aboni yagulo oroni je chief secretary manik sarkar ni je chief secretary bo manik sarkar ni under samung dong manik sarkar ni musukma wansuk mane bisingo pura puri direct sai rekha mane jeng abo hainangya chen o jaga kono additional empowerment na nangya additional upgradation ena nangya অর্থাৎ আজ আগে एग्जांपल रजाक तंगो जे नॉर्थ ईस्ट ते कोमने 6 शेड्यूल नि बिसिंग जे एडीसी तंगमा हाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगमा हाय जेमन कार्बी आंगलं डिमा हासाव नागा हिल ते कोमने जे बीटीसी रक नि ओ जे तंगमाने तो 6 शेड्यूल नि जतो तंगमाने बरकनो एम्पावरमेंट रनानि बागै जवाबे नांगमाने नरकनो अबहाय नाय नादे नां नै संमा ते बरक মানে not related नहीं छे बात हकमा जब आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमान परे 18 होनो हाइनो हाइते से कागज हरफिका सेंट्रल गवर्नमेंट किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट हमान संगे संगे न যখন চিনে মেবার স্যার চিনে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বট নোডাল ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ নোডাল মিনিস্টার বা বিনা আন্ডার ন যত তিপ্রাসা না হামকাই চলো অর্থাৎ তিপ্রাসা যে হামকাই ডক্টর অর্থাৎ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আপনি বিশিতি যত কিছু চালক যাব যখন ও কাগজ না মানখা এবং নর্থ ইস্ট সিনে লিঙ্ক আপ কাহাম তংমাবাই আয়াং আয়াং খবর না হারে আগো চ শেষ পর্যন্ত অর বিল পাস খাইরি হতা আবা আইপিএফ তিনি চাইতকমু তাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বিজেপি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিজেপি বনি খাইরকমু আসক্তা কাহাম খাইকা ত্রিপুরা সরকারনি যেটা অনেক বছরনে আন্দোলনে ফসল হাইকে বা বড়রক এম্পাওয়ারমেন্ট নাইও মোর পাওয়ার নাইও বা মুসাসক নাইও বা আলাদা রাজ্য নাইও হनै তংনাই আন্দোलन খাইরকমু পাচল আসক্তা কাহাম আইপিএফ তিরক খাইকা আপনি ইয়াগুলাচিনে মহারাজা যে 1942 এয়ারপোর্ট নামটা आ एयरपोर्ट सिंदाई बिल तंगमाने अर्थात सिंदाई मान तो गा बिल सिंदाई बिल तंगमाने आपनो बुमो चेंज केगा सिंगार बिल आ सिंगार बिल न चेंज खाई रविंद्रनाथ ठाकुर ने बुमोगै एयरपोर्ट सनामने नै सीपीएम रो अनेक चाइटका अनेक बाबे बुरो चेष्टा प्रचेष्टा चालका फेबा आजाराव माने चिनिति प्रसाने बा राजाने जिमिन सिटी तंगना नामो बस खुलमा बिन मंगै मानन आ सेंस वानसौ म अबाहाय करे फिर आईपीएफ बीजेपी सरकार फाइमान परा त्रिपुरानि बीजेपी सेंट्रल नि बीजेपी वानसुगै जिने महाराजा बुमंगै खाइरिका जिने ओ त्रिपुराव जों स्कूल कॉलेज ऑफिस अनेक महापुरुष मनीषीरकनि बार्थ देखलाय जागो जेमन रविंद्रनाथ ठाकुर नि बिनि आतैमा साल नजरुल नि XYZ नि निनि नेताजी एक्स माने जत सामकाहाम तां थानाय अबहाय महापुरुष बा मनीषीरकनि बार्थडे पालन खालाय जागो जिने प्रश्न तंगमाने जिने की तिप्रासन बिसिं खरक जाफाना आमति सामका हम खाइ थांनाय करिना दे जेता बनो मुजुक खाइजानाय जेता बिने बार्थडे पालाय जानाय नतोबा बिनि नतियाको जों गुनागुन बिनि इतिहास नति साइ रमनानि बागै इसको आबनि यागलो जों आईपीएफ बीजेपी फाइमान परे बिनि 19 तारिख जे आगस्ट न बार्थडे अब ऑफिशियल घोषणा अब हाइ खलाय माने जिने जे तिप्रासन चिराचरित गायसा आगे छिमे मानि फाइजाक गोरिया नै जे ऐसे उत्सव तंगमाने ओ गोरिया उत्सव ने सालचा से छुट्टी मानो और सालचा न सालने खलाय रे बायका आपने या गलो तिनते गोबां मातिने मान थाय शक थाय थे सुरु खलाया कय गोबां मा काहाम सामु खाइपानो ती प्रसारक न सीपीएम न तनै जालिया जों सीपीएम न मा हाटक सिनाय हनै जत आईपीएफ तिंबैखा आईपीएफ ति बुट दबैखा आदर हयतो सीपीएम नि अनेक सपोर्टर कांग्रेस नि सपोर्टर एनपीटी नि सपोर्टर जत ती प्रसारक अब हाइकाय भोट दिया कय गवर्नमेंट चेंज खाइपानो से सरप जफाना नाइसिं मालांगलिया अर्थात बररक तुरुक दाइबा दुंगिथां फोन पाटो आईपीएफ ते होते तिप्रामथा हे के तिप्रामथा बाहायके 2021 आसे गोबां भोट मांकाबा बाहायके एडीसी नंबर दखल खाइ मांकाबा जे आईपीएफ तिनि बिसिं तिप्रासार निथाने रेनेसास कैसे नवजागरण सिस्टम का और रेनेसास न तेबो बसकांगा आगक लांगनान बागै एवं तिपारलेन नांसुगो हादा फानो मथांनान बागै आबुनो वानसुगै जे आईपीएफ ति चेंखा एवं तिपारलेन बो एरिया न हंगाके स्पेशली एडीसी एरिया न जे एडीसी एरिया सीपीएम नि थानी से तंको 2020 जरा आ एडीसी एरिया न जों तिपारलेन बखलायनाय बा आ एडीसी एरिया न जों सेफ खाइमां कांकायनो जिने दफाने सेफ बुङो
दफा सेपुंगो हा सेपुंगो जनरेशन सेपुंगो ने वान सुक माने आ आईपीएफ ते पार्टी न 2021 क्षमतार हरलिया सब चिंती प्रसार बबो चिन साधारण भोटार चिनी साधारण भोटार नि थानिब साधारण कर्मी समर्थक नि थानिब बा चिनी दफानि जे साधारण बररम थानिब जों जत बरम थानिब माने बेलेगे खाबारा नों 5 বছর आईपीएफ ती बीजेपी सरकार 18 चेन खा 23 जरा आ 23 जरा फनो नाइसिं माया जों बुट दुया कय 5 বছরनि बागै बुट दखा एमएलए मंत्री सनामबाय का तांगनरक सामं तांसिदि एवं तांगै माया काई नेक्स्ट ते 5 বছরनि परे अर्थात 5 বছরनि परे नेक्स्ट तो हयतो बुट तारेदि बा सपोर्ट टाकायदि नों सपोर्ट उइड्र खायदि नों बोसोर कायसा बाय गनै बाय न नों सपोर्ट से उइड्र खायदा आबन बागै 2021 आव बाहाय तारमाने खाबा जों नजिने दफार लिडार यंगला सेरपुंया আসলে শুধু লিডার বা পার্টিকুলার বরং যা যত দফানি বিষ্ণু यंगला सेरपुंया খবদাল লিডার উঠং লেমেন উঠং তিপ্রাসে দফাতে यंगला सेरपुंया ঠিক আছে তাবুক রন্দে जों সাধারণ বরক সাধারণ ওয়ানসুগো সাধারণ বরক আছে গভীরতা চিন ওয়ানসুগ মগরে চিনি স্বয়ং মহারাজা खुद महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा बसाक बैठां आसक कष्ट खलाया कय तिप्रामथ पार्टी खेगा कांग्रेस ने प्रेसिडेंट या करे पुस कहाम सारा राज्य ने कैसे कांग्रेस नेशनल पार्टी ने प्रेसिडेंट या करे दफना हमजागै हाना मथांगा दफना मथांगा नै जे प्रेसिडेंट पुस न पर्यंत या करे कय ताल कैसे पार्टी खाइपै माने एवं बन ऑल इन ऑल बन सुप्रीमो हनैना या कय बो खाबाय माने एवं बना आसावैना हजार हजार लाख लाख तिप्रासर सापोर्ट खाय आगक माने बसाक बैथां पर्यंत माने आबनो पगै आसक के बरने आशा आकांक्षानो पगै एफाय पार्टी न याकरेलु पार्टी न हयते याकरै थांगो जे बरक पजा पाइनाय आ बरक पजा हरका काय आ पजा सय जागा सबैयो जे बरक पजा पाइया आ बरक न हर दिहनै क्लां थांकाय आ पजा ते सय जागा सबैया उरो बुकलायनाय पजा केंगरिया कोई पाइसिना ठीक अब है तिप्रामथानि पजा हरमनाय एकमात्र महाराजा सिमिना महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा सिमिना तिप्रामथ पार्टी न जनगण ने विश्वास न হয়তো হরিতনে মানখামু টিকিরি মানখামু কিন্তু ব নিজে ইচ্ছা বই বন তো কেব ইয়াকरै থাংদে হিনয়া বন কেব नंता खाइचिदे हनैबो हिनया बन जत बरम हमजागे केब करे आंसाक बैचां हमजागो जतनो हमजागो वानसा तिप्रासा तिरपने जत बरक हमजागो चिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह बस पर्यंत हमजागो चिन महाराजा ना सके बरम रो हेबा अब हाय बरम रजाकनाय बन सिमिसे एकमात्र विश्वास बो हंगाकाय स्टेट नि लीडरशिप बकाय नेशनल फिगर नि लीडर शुद्ध नेशनल फिगर नि लीडर हंगाय जाया बकाय इंटरनेशनल फिगर नि लीडर खबजागयो आबन बागै त लंडन पर्यंत बन रंका आं जेटा प्रैक्टिकल न साइड मासे पर्सनली बना आं कुचुगति सनामु चोगै ति समया बेनि फीचर से माने बेनि कैपेबिलिटी से अब हाय है के लंडन नगो बाहिगे रेंजा खाबा सब रेंजा खाबा चेन तिरपने कोनो खर्च पॉलिटिशियन सीएम टीएम पा नंगरि रेंजा खाबा रेंजा याखो बनो केंतो रिंखा असक टॉप फिगर ने लीडर जों केबो बनो असिकार खाइमिया असिकार खाबो खाइया एवं बसाक बायथां पर्यंत इनिशिएटिव नाव तिप्रामथ पार्टी संख्या देखने बनो केबो साया तिप्रामथ पार्टी संख्या वै दफनो मथां देखने बनो केबो साया बिनि बखाने होइतेसे पायो आने दफनो आं कुछ ना कुछ देके जाऊंगा आने दफने बग कुछ ना कुछ करके जाऊंगा कुछ ना कुछ हासिल करूंगा कोई तो उपाय होगा दफा को बचाने के लिए आवान सब बिनि थानी ने होइतो हम कर्मने बनि जे सुरक्षा में या करे नहीं जे गोसो वान सब ताबुक नों जे कोनो सामुं तांना हंगाकाय कैसे पोजिशन थाना नांगो एडिसिओ जखन नाकि कैंडिडेट उंलाइखा बसाक बैथांगो कैंडिडेट उंखा कैंडिडेट उंगि कप्लाय बोंखा बररक मुकुम ततिनो वोट दखाबनो बनकन प्रचार नांगया ब एकै 101 यथेष्ट प्रचार नांगया प्रचार खाया हायपना हजार हजार वोट बाय ब सपोर्ट के तामनि बागै माने बनो बररक आशा तंग विश्वास तंग ए ब मुंसाच खायाना ब बरक काम ब मुंसाच खायाना ब सय बरक मुंसाच खायाना
hani bugraba o hana mathanan bagai bine wanso mo positive unghan কিন্তু bo jese pana bugrangui tongthong bo je chair achuk kha a chair ni se pha a chair bomo ADC kai CEM chief executive member bonali a chief executive member chief executive member a post na khangkai bo ADC ni joratei joto administration ni joto official abodorate bo motamoti bine musongana success kai man kamu ba bonali saimi bine wanso mo busek tamo ani personal wanso mo sai tamase ba abuna nalia শেষ পর্যন্ত বা কোনো পোস্ট না লিয়া কোনো ইএম ফানা বন্না লিয়া বা জাস্ট পার্টি নি চেয়ারম্যান হেকে বা ऐसा सुप्रीमो ने एक्टिंग खाई तमखा किंतु जत पावर का बनो सबना चंद्र तम से कम पूर्ण चंद्र जमातिया अब या गुलते XYZ बिने लोगे EMCM खाई देखा আবার ঠিক তদর আবনি পরে ব মানে বড় রংনি থানি যে আশা আফরন ওয়ানসক মানে তরক খাতালংনা শুরু খাইকা যে जों তো ব সুপ্রিমো প্লাস ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ব সুপ্রিমো তো এডিসিনি সুপ্রিমো কে CEM বনো রাজ্য নিকাই চিফ মিনিস্টার আর নিকাই চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার আবো উঙ্গিতে দফায়ক ন আর ব করিকা আং বিনি যে ওয়ানসক মুনা আং মানে ক্রিটিসাইজ খাই তমানিছে বরফ নেওয়ান মুখে আমতি হেনে যে বনার মানে ঠিক আছে আমন পরে ব বরফ পেশা ওয়ান সুকা ঠিক আছে আ জায়গা আবো তো কাইসা এডিসি তো কাইসা পার্টিকুলার কাইসা ডক্টর ने मिनिस्टर ने अंडर से चलो যেমন লাইথাং জাক সালো গো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডক্টর ने अंडर एडिसी चलो খরকচা মন্ত্রী সে কন্ট্রোল খায় অর্থাৎ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মানে গভর্নমেন্ট অফ মানে যে ক্যাবিনেট মিনিস্টার খরকচা বাই কন্ট্রোল খায় যাব হয়তো ব আদরব তিনি মেবার কুমার জমাতিয়া ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আবার মেবার কুমার জমাতিয়া ব রাজানি প্রজা খরকচা প্রজানি আন্দার রাজা বাহিকে উমনাই আমতি ওয়ানসুকি ফানাব হয়তো আং রাজা ততই जेसेपन उंगरा तो आं कैसा डेजिग्नेशन राजा तती बाहिके आन प्रजानि आंदार मेबर न बाहिके ब सार रिंगै तंगना बा जों वानसुगिना का साधारण बर वानसुगिना का ब राजा न बहैते MDC उनका ब पोस्ट न लिया ब जदि CM उनका के मा फैकामु मेबर नारो मेबर कुमार जमाती आनार मा फैकामु सार अनुमति रिगार्डिंग जेहेतु ब ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिना आंदार जेहेतु ADC হয়তো বা আমন বাগै फानो ब फाइलिया जग जसा नुंग पन्ना हालिया बा फाइलिया पानुं काना কিন্তু বড় রঙে আশা তো মানে তাবো বিধানসভা যদি থাকা হাঙ্কায় বিধানসভা যদি না আবহাই কাইসা পাওয়ারফুল মিনিস্টার রঙে মানে হাঙ্কায় হয়তো ত্রিপ্রাসানে কাইসা হোক আবন বাগে বনিজিন ছাও লাস্ট ওয়াইসে না সুযোগ লাস্ট ওয়াইসে আনা সুযোগ করে দি অর্থাৎ লাস্ট সুযোগ নি বাগে না 13 জন MLA লাইকা বাপলো ক্যান্ডিডেট না লিয়া মানে ক্যান্ডিডেট না লিয়া হাঙ্কায় ব নিয়ম মতে হাঙ্কায় বিধানসভা নি যে অ্যাসেম্বলি হাবি জমায়া मीटिंग हाबी चमाया साधारण पब्लिक बरो खाइका हाबी मानो किते नन पा कोक थानने राइट उंगमाया कोक थानने राइट उंगन मानना नि हिंगाकाय निने आजागा नों MLA फानो मिनिमाम उंगना नांगाना नों मिनिस्टर उंगमान खांखि जे मुंसा जे खाइमान कामोंगे आरो बो कैंडिडेट नालिया आबो निया गुलो ताबो खाइबिनि जे चेयरमैनशिप आबो बो याक्रेरिका बेने पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्लाइजा गया संविधान फ्लाइजा गया आ संविधान खाई का हने के शाखा रिसेंटली बंगे जगैसा जे सेमिनार फ्लाइ थानेव फियाबा आ जगह चेयरमैन ने पोस्ट न रखलिया प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल छबो प्रेसिडेंट बिकारां कॉल पार्टी ने अब की ऑफिशियल प्रेसिडेंट ना नॉन ऑफिशियल प्रेसिडेंट ने वन सो का हंकाय अब वो ऑफिशियल या वन मैन प्रेसिडेंट आगिनी सिमिनो नॉमिनेटेड खैचम तम दासी बिकेरांखल ऑफिशियल प्रेसिडेंट या बिकेरांखल बो वन मैन नॉन ऑफिशियल कैसा नॉमिनेटेड कैसा प्रेसिडेंट से चंगी तंजक में बोवाई ऑफिशियल प्रेसिडेंट के रोनाल्ड देबवर्मा से रोनाल्ड देबवर्मा बोने ऑफिशियल जीएस सिंह के विश्व के तो फिर बनना प्रेसिडेंट होने फिर वो प्रेस मीटर सही रेखा आंग पॉलिटिक्स या करका आंग ते अपोज करिका अबहाय ताबुक जा किसु खलाइनाय जा किसु नायनाय जतना बिकारां अर्थात प्रेसिडेंट न ओवरऑल कंट्रोल खाइजनाय प्रेसिडेंट पार्टी ने जो तपजा हसनाय जे प्रेसिडेंट जे बिकारां कॉल टीयूजीएस থেকে শুরু খলাই टीएनबी থেকে শুরু খলাই आईएनपी থেকে শুরু খলাই प्रेसिडेंट उंगै फाइप्रो पार्टी न कंट्रोल खलाय मेया
party no naikoli maya party wo mane party no मजबूत खानन बगे शक्तिशाली खानन बगे quality ability के सिकरई INPT high party chicken chap party omani se chicken anjali party missing okona a party na se control claim ya bo bahai ke oti pramota wo NCT ni phajak tongo IPF ni thangjak tongo CPM ni phajak tongo mane jot to party ni phajak leaders of ni ekotrit kaisa ti pramota anjali party na bahai control final chicken chap part aro INPT to tongo no TSP tongo adago tenini CPM ni bathangjak IPF ni bathangjak jot to party ni thangi thanchang wi je sanamani mix kaisa party jater ti pramota khaman bo bahai ke control khaiman chena ba control maharaj khaimang khamong kintu maharaj boni jise I chaklai ya kare ro ne bahai ke ngai ba bo ke bahai ke kha bara kha ba sa borok to bonus asa ho bikarang khol na asaya xyz na asaya te kebno asaya borok bonus asa thangmani tabu bos ya kare re kan kai arono poriskar sijago জনগণ সিমিনা খাবারা হাইয়া সাধারণ বাকি পার্টি লিডার বর্গ সিমি খাবারা হাইয়া অর্থাৎ স্বয়ং মহারাজা হনেই তংজাক বব খাবারা বতেব খাবারা অর্থাৎ রাজারকনি নেচার বখরক বমিয়া রাজারকনি নেচার হিংগে ওয়ান ম্যান ওয়ান কমান্ড ওয়ান আর্মি বরক কেবনি কক খানায়া আং যা সামা আবনো ফাইনাল গণতন্ত্র তা আবচ্ছে চলিলিয়া গণতন্ত্রনি জরাবো গণতন্ত্রনি ফর্মুলা বাই তংনা নাঙ্গো Heba ganatantra ne ab formula be borok tongi semalia abon bagai bahai tiya karkana tabuk jengbo public ba abo haino mane raja ni andar tongi raja ne sikka bai raja ne nature character jotana chidi thriya habjak mane bagai jengbo jotana khaba jota ti prasara khaba jota ti prasara ore par abon bagai se ore par engo tine abo haiklaya ko মানে যত আঞ্চলিক পার্টির যত না অরে পরে মানে পিছনে আবনো তিনি থিও কতাল যা বেশি সময় কলক তম্ময় আছে তাবো আবা হেকে কতাল খলাইতে সে টিএসপি পার্টি খলাইবা টিএসপি পার্টি সবাই বেখা হাইবম রক্তেসা আপনা রিভাইভ খেগু নাই রিসেন্টলি হয়তো আইএনপিটি ব সবাই পে মানে আবম সে রিভাইভ খেগু নাই তেসি সমতে পেনা তামু নাই হাইনা হাইবাই যাইগো না কারণ নিনি থিও সে তংজাক নিনি চরিত্র সে হাবজাক অবা হাইংজাক ngakai odo parang bahai kai মানে salvation mannai mathangjak mani bahai ke mannai yok mong bahai ke mannai ngakai future belai hopeless bobishat belai hopeless chini dapani abon bagaino o jorawo o je poroi nangai tongmani abono particular mati panana dos ni sana ne kono scope kari kya রাজা থেকে শুরু খাই বিনে লাস্ট প্রজা যতন সং একই রোগের চোরা স্রোত যতন একই রোগের চোরা স্রোত মাংসে একই পথের পথে মানে একই নেতারা মাংসে কবজা আবন বাগৈ পলিটিক্স যে কাগলাই ফুলাই বাইলাই অবহাই মানে অবহাই যে আবন বাগৈ অকক না সানাই যে মানে অবহাই মাং নঙ্গই তংকাঙ্গাই চিন ভবিষ্যৎ বড় থাং সবই সিনাই বেলে কেন ফিউচার আনসারটা ke paithago tipra sarakni hamkrai debak thumsuge hamkrai no sing bahai khei hasil khaiman no yago mani manno lokrung thani tam kok kasarang dong belai khaino hambai haino hai teisa sangmane bagai karon chini da phano yogrena ne bagai chini hamkrai haina ne bagai hai ke mungsa khlaina ne manna ne bagai abo কঠিন হিমবান অসম্ভব হাইয়া কারণ जों নাইনা নাংনাই তাবুক ইয়াঙ্গো ওয়াতি ফাইও ইয়াঙ্গো সাতি মাচাকনাই ইয়াঙ্গো ওয়াতি বাখাংকাই ইয়াঙ্গো সাতি মাচাকনাই যে ফাইজিং নি নবার সিবো আয়াঙ্গো নং প্রটেকশন মারনাই উল্টা ফাইজিং প্রটেকশন রখাংকাই আবন কোনদিন আবন হইতে ন সেফ মায়া রক্ষা মায়া তাবুক তীরপ্রায়া all over India ও 28টা রাজ্য ও 28টা রাজ্য আবো ব্যাপক ন কাইসা আইন বৈষ্ণব যা কাইসা আইন বাই চালক যা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভারত নি যে সংবিধান আ সংবিধান রুক সাউইনা নং যা কিছু খাইনা হম্ব মা খাইনাই সান্না হম্ব মা সান্নাই মান্না হম্ব মান্নাই সংবিধান নি বাইরে ব্যক্তিগত চেষ্টা প্রচেষ্টা বাই মং সামনানি করে তাবো সংবিধান নি মতে চলি নাই আইন নি মতে না তং নাই কিন্তু
आ आइन प्रणयन खायनानि बागै माने प्रेक्टिकल एक्टिवेशन खायनानि बागै इमप्लिमेंट खायनानि बागै आबो हंगाय सेंट्रल गवर्नमेंट जे सेंट्रल गवर्नमेंट जे कोनो पार्टी नि फानुंतम तंखाय बनो आ आइन रूपायन खायो इट्स अ फैक्ट भारत नि जे आइन अर्थात सारा भारत नि जत आइन जत राज्य नि संविधान abno implement khainan bagai bharat no chal tongni government bono implement khai abono chirachorita kaisa ganatantra ni formula ei tabuk to central government bjp bjp na ain pronayan khainai ei rkhang gai bo bjp na rnai sanna gai bo bjp nin thanin ma sannai jehetu central government na tongo অর্থাৎ bjp ni netritwa ba bjp ni top leader central government je tongnai borok khairok ka hangkai mannai rokha hangkai mannai san bochan borok ni thani chana nangnai ai chene tirpro bjp ipf ti sarkar o bjp ipf tini sarkar jong bjp ni jekono mungsa jong manna thanga hangkai kebone mane tamhnai understanding buja pora kogwan ji beke buja pora understanding ma tongnai tabuk nang tirprani bjp central ni BJP bobai jodi kasa kasi thangai understanding ungui man gai nang sanbo manne kaisa asa tong nang jodi kasa kasi o tongya Tripura government ni অর্থাৎ BJP government central BJP government kasa kasi tongya gai bonono tini ekhana a e rewana hani tongai nang tam khai man nai abar bodidi nana risrlia ngai nang samne tente sani man nai nang India government ni under kaisa sarkar hai keba India jurisdiction kaisa rajya o rajya ni je system ganatantra ni system na nang ju tama agognai nang India government na sanai malia nai Bangladesh bai thanani to kono scope kore Myanmar bai thanani kono scope kore Pakistan bai thanani kono scope kore nang odgan tongloi borono ma sannai sanna hanga kai nang sanna ni system rangna nanai sanni system saimana nangai kebo ganang khoroksa ni thanibo korija khoroksa mungsa sanai na hanga kai o ganang ni bukhano joy khaini ni moto kain kok ma sawinai bole dapna bole mama bole kaka bole dabra jese mungsa nang bana ringna tamma ringe ang to bele asahai abahai ane abahai nangon nang khairok ka hangai ba mannai nang kisano khairok de bini poriborte nangano mungsajak khlai nei dagi kangkai mungsajak sakai kangkai ang abo ba nang bai understand ni ba tongnai abo hai khlaya koi nang jidi no bono sanai bin bakano joy khema kangkai abaro kono din na khlaiya ang rnai hai ka ba nayan asle sanai ya ka ba khana paidi sonai paidi ban han sanai tabo bono ekabra na negative la khai hoya kintu nang sanai purno nini dong nini nature nini behave jodi ham ya hanga gai atar ব্যবহার jodi ham ya hanga gai nini kok samane style chaya hanga gai bini displease azaron ongi thanga gai bonona totally na sawir nai abongla ya ka antang nang mai kok sai mia sanane jara koi hoyto ya khai thega solo naya hamba a ulti phaiya mane chini sannane naitungnane or dong the style abo kintu through system thana nanai tabo jehetu BJP government chole oi tamo tirpao BJP government chole tamo central tabo nang BJP government ni je leaders rok tongo pradhan mantri Amit Shah Narendra Modi borok bai mane chini pradhan mantri Narendra Modi te home minister Amit Shah borok bai ba top leader chini je tongai rok bai borok bai nang aba haikino nang understanding khema sannai jate khlaya ka boni khayok na ja aba hainga kai mungkhasuk hok tongo hai ke bojudi no sagangkai ang narok no khairo gi tangmani jara narok ba angwai ba khuk samung tangri nei jeng ma tangnai nai ang narok no khairok nai narok ba angbai samung tangri ang narok no khairok nai narok ani kok khana di mati khaje jeng ma kana nang boni negative ngi tangkhang kale kono din khana malia অর্থাৎ চিনিতি প্রাসারক বাঞ্চিনানি বাগে ইয়কানি বাগে হামpai manane bagai o dora tinisek dora hangkai BJP ungbainani nango BJP phainani nango BJP phaiya hangkai jeng o je bini thani je soft mind ba soft corner bini thani manane abo belai ka hajalungi thanai hai Tripura mo thani je attitude
bongni je behave ba bongni je wan sok mong abo bai to kun din da pam thang jagna ne ko ko ya karon bongni thana sense kisikri মানে না লিডার না লেমেন কে বনে তনি সেন্স কিসিক্রি তাবু বুবং তনি সেন্স ফাজে ফাইয়া ko ja angmana ne bagai arumai ne bukhana jai khina na rinai ne bukhana jai khina ne bona dara mama kaka manai ne pana pok kasang kasang khai pana nang masai ne bor amte ke shayawo refrik na ne buna ne tok na ne bjp party hinga khai bor negative na ne awan chokong aw bor ne phai ka ba sabar ka ba abo jodi leader ro ri tong khai ti brahma thane a leader ro me bol আবো যদি লেমেন না হইতো না সিস্টেম হইতো না হাবো বল আবো যদি আলাদা পার্টি নিয়ে যদি ষড়যন্ত্র হকা আবো খাই মহাবল কমুনি পার্টি নে চুকলি ও বিজেপি না বুনানি তকনানি আবো হাই খ্লাইয়া কয় খ্লাইদি নাই খ্লাইলে টংখাই বা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত খ্লাইলে টংখাই আবো মহাবল এই দফাতে ইয়ং ইয়াও বরং তব বীরমান জানাই Hake sharno belai belai kena hambai khakam ya par khulum ka asu jortis nong logri to mon খাম্বাই